بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس سیشن میں ہم لوگ پاکستان افغانستان ریلیشنز پر یا افغان پاک تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ یہ میڈم شمائلہ کے کورس نیشنل سیکیورٹی ایشوز ان دی کنٹمپریری پاکستان، اس میں آخری موضوعات میں سے ایک ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے میں انٹروڈکشن آپ کو بتاتا ہوں۔ Pakistan's relation with Afghanistan have nonetheless been very complex، یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ تقریباً آغاز سے ہی کافی کمپلیکس ہیں، کافی مشکل ہیں۔ The entire spectrum of Pak-Afghan relations from Kabal's championship of Pakistan's self-determination of East Durand Line to Islamabad's support for Afghanistan national liberation south of the Oxus River is beyond the Gaz state-centric and legislative framework۔ یعنی کہ افغانستان کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کافی علاقے جو ہیں وہ چونکہ اس میں آبادی جو ہے وہ زیادہ تر افغان ہے، تو وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ جو علاقے پاکستان کے پاس ہیں وہ علاقے افغان کے تھے، پاکستان نے ان کو زبردستی انیکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیورنٹ لائن کا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں رہا ہے۔ پاک افغان relations are marked by inherent peculiarities, major discontinuities and a number of nuances which makes them rather a unique case for scholarly analysis۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انہیرنٹلی ایک جینیاتی طور پر پاکستان افغان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی کبھی کنٹینیو رہے، کبھی ڈسکنٹینیو رہے۔ اس کے علاوہ نمبر آف چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے افغانستان پہ اسٹڈی کرنا جو ہے وہ ایک کمپلیکس کام ہے، اس کو انالیسز کرنا ایک کمپلیکس کام ہے۔ افغانستان had always facilitated the Muslims of the subcontinent and served as a source of inspiration to them during the dark days of colonialism۔ جو افغانستان کے لوگ تھے یا ان کے جو بادشاہ تھے پاکستان انڈیا بننے سے پہلے یا پھر جب انگریز کا بھی دور تھا، اس دور میں افغانستان نے پاکستان کو نہیں، پاکستان تو اس وقت بنا نہیں تھا جبکہ انہوں نے جو مسلمان تھے برِ صغیر کے جو انگریزوں کی غلامی اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے تھے ان کو کافی ویلکم کیا، ان کو بہت زیادہ سہولیات دیں، ان کو سرو کیا۔ دی پوئٹری آف اقبال، دی نیشن پوئٹ فلاسفر آف پاکستان از ریچ ود ریفرنس آف دی افغانز، یعنی کہ جو اقبال کی پوئٹری ہے وہ بھی جو افغانستان پاکستان کے تعلقات ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے۔ Under the Hijrat religious migration near 1920s, many Muslims from British India fled to then free Afghanistan in the belief that it was their Darul Islam or the world of Islam, the only Islamic heaven۔ جبکہ 1920 کی دہائی میں زیادہ تر جو مسلمان تھے برٹش انڈیا سے، جو انڈیا جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے ادھر ہجرت کی اور افغانستان کو دارالاسلام سمجھا اور اس کو اپنے لیے ایک اسلامی حیثیت سے جنت تسلیم کیا۔ ان شارٹ، مسلمز of future Pakistan were emotionally attached to Afghanistan for reasons of faith and history۔ کہہ رہا ہے کہ اگر شارٹ میں دیکھیں تو جو پاکستان کے جب بن گیا تو لوگوں کا جو فیوچر تھا اس وقت وہ یہی تھا کہ لوگ ایموشنلی جذباتی طور پر افغانستان سے اٹیچ تھے، کیونکہ وہ مذہبی طور پر ان کو اپنے پٹھان بھائی تسلیم کرتے تھے، پٹھان ہندی بھائی بھائی یا پٹھان مسلم بھائی بھائی کے طور پہ اس قسم کی تنظیمیں بھی جو ہیں وہ اس وقت قابل ذکر ہیں۔
इसके अलावा soon after the creation of Pakistan, no less than Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, replying to Afghan envoy Sardar Najibullah on the occasion of presentation of his credentials in Karachi on 3 December 1947 stated, जब अफगानिस्तान का एक सफ़ीर उनका अनवोए सरदार नजीबुल्लाह कायद-ए-आज़म के पास आया तो 3 दिसंबर 1947 को कायद-ए-आज़म ने ये कहा, पाकिस्तान entertains nothing but feeling of warmest friendship towards the Muslim kingdom of Afghanistan, which is our closest neighbor and with whom for many centuries and many generations the people of Pakistan have had countless religious, cultural and social ties. उस कायद-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि एक बहुत अच्छे वार्मेस्ट गर्म जोशी से ताल्लुकात जो हैं वो मुस्लिम किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान से बनाए जाएं, ताकि जो अफ़गानिस्तान हमारा करीबी हमसाया है उसके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सदियों से हैं और जनरेशन से जनरेशन तक ये ताल्लुकात हैं, तो हमारी जो मजहबी और तहजीबी टाइज हैं जो अफगानिस्तान के साथ वो स्ट्रांग रहें. पीपल of Pakistan have always admired the spirit of independence of Afghan nation and is the great strength of charter. कायद-ए-आज़म ने ये बोला कि जो पाकिस्तान के पीपल हैं वो हमेशा से अफ़गानिस्तान की आज़ादी और उसके करैक्टर की वजह से मुतासर हैं. I desire that the relationship between the two sister nations may be of the greatest and most lasting friendship. कायद-ए-आज़म ने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, I desire that the relationship between the two sister nations के दो इन बहन कौमों के साथ हमारे जो हैं वो ग्रेटेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग सबसे बड़े और देर तक चलने वाले तल्लुकात जो हैं वो कायम रहें. शॉर्ट हिस्ट्री of Pakistan-Afghanistan relations. Yet Pakistan's relations with Afghanistan had an unhappy start and have remained on the unhappier side almost ever since. जबकि कायद-ए-आज़म ने तो काफ़ी जज्बाती तौर पे ये बातें कर दी, लेकिन हकीकत जो है वो इससे तकरीबन बरअक्स थी, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो थे वो काफ़ी कम्प्लेक्स रहे. Pakistan's vision of what Pak-Afghan relations ought to have been and why came into conflict with concrete relations or concrete realities at hand. In this dilemma, shared history played conflicting roles. यानी कि जो हिस्ट्री थी दोनों की, कॉमन हिस्ट्री जो थी, तारीख जो थी वो मुतनाज़ा थी. अफ़गानिस्तान का जो क्लेम है जो इस बारे में था कि जो ड्यूरेंट लाइन है वो एक तरह से तो उन्होंने सर ड्यूरेंट का ये बात मान ली कि ये सरहद है, इसके आस पार पर हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम भाई हैं, लेकिन उन्होंने दिल के साथ, जिसको इंटेंशनली कहते हैं, इंटेंशनली कि उन्होंने साफ नियत की वजह से इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया. तो जो शेयर्ड हिस्ट्री है उसने काफ़ी ऐसा किरदार अदा किया जिससे ये तासुर या पाक अफगान ताल्लुकात जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में रहे या ख़राब रहे. इसके बाद prior to the emergence of Pakistan, Afghanistan's Islamic appeal undeniably stretched deep in the Indian subcontinent. For this instance,
Amir Abdurrahman was regarded as the Amir al-Mu'mineen, or the commander of faith, both inside Afghanistan and across large parts of नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पाकिस्तान के बनने से पहले, पाकिस्तान की इमर्जेंस से पहले जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो तल्लुकात थे, मुस्लिम लीडर्स के जो तल्लुकात थे, वो काफ़ी स्ट्रांग थे. इसके अलावा जो अमीर अब्दुर्रहमान थे अफ़गानिस्तान के, उनको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था. और ना सिर्फ उनको यह मकबूलियत अफ़गानिस्तान में हासिल थी, बल्कि भारत में भी उनको ये मकबूलियत मुसलमानों में हासिल थी. द हिजरत माइग्रेशन of the 1920s closely preceded the surfacing of the demand for Pakistan or separate homeland for the Muslims of the subcontinent. इसके अलावा 1920 में जो एक हिजरत मूवमेंट हुई, जो मुसलमान हिंदू या फिर ब्रिटिश राज से तंग थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान हिजरत की. और इसके बाद जो है वो जल्द ही पाकिस्तान मूवमेंट, और इसके बाद पाकिस्तान जो है वो अमर्ज हुआ. Nonetheless, the creation of Pakistan partly on the areas lost by Afghanistan to the Sikhs 1820 and succeeded by the British in 1848 confronted Kabul with a new reality. जैसा कि पाकिस्तान बना, इसके बाद अफ़गानिस्तान के जो कुछ इलाके थे वो पाकिस्तान में आ गए, जो अभी भी वो क्लेम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा हो, या इसके अलावा जो बलोचिस्तान के चंद इलाके वज़ीर और अनानतपुर, इसके अलावा जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के कुछ इलाके, उन पे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अभी भी कभी कभी इस पे बात करती रहती है. In interacting with this newly emergent fellow Muslim state, Kabul evidently turned rather inward, with ethnically taking precedence over its traditional Islamistry. यानी कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की तो अच्छी ख्वाहिशात थी, कायदे आज़म के इरशादात जो मैंने पहले आपकी खिदमत में गुजारिश किए, उनमें आपको ये पता चला कि हमारे उनके साथ अच्छे तल्लुकात कायदे आज़म चाहते थे, लेकिन हिस्ट्री जो है या इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्होंने इस चीज़ को वो है नहीं उसकी ख्वाहिश की. On the other hand, Pakistan assumed more outward role, substituting Afghanistan as a new custodian of Islam in the region. इसके बरअक्स अगर पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा एक इस्लामी मॉडल रियासत जो है, इस्लामी नमूना रियासत जो है, अफ़गानिस्तान को बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया है. The emergent situation had put to the test not only history but also ethnically and Islam in the given context. Moreover, it exposed some of the dilemmas of nation involving Muslim societies. यह जो सिचुएशन बन गई, इसने काफ़ी तौर पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो हैं तल्लुकात उनको मुतासिर किया. As a nation state, therefore, Pakistan approached Afghanistan on the basis of international norms, for example, sovereignty, equality, inviolability of frontiers, non-interference, etc. As एक कौमी रियासत की हैसियत से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनल कवानीन
جو اقتدار اعلیٰ یا سوورنٹی کی ایکویلٹی ہے اس کے طور پر، یا پھر انوائلیبلٹی یا فرنٹیئرز یا نان انٹرفیرنس، ان کی وجہ سے افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کیا. یعنی کہ جیسے ایک ریاست نہیں بنتی ہے تو دوسری ریاستیں اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں. اس کی رسپیکٹ اب کیا ہے؟ آن دی بیسس آف انٹرنیشنل نارمز کے سوورینٹی ایکویلٹی کے انٹرنیشنل سسٹم میں ساری ریاستوں کی جو پاور ہے وہ ایکول ہے. سوورینٹی جو ہے، ان کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ایکول ہے. اس کے علاوہ ان وائلیبلٹی یا فرنٹیئرز، یعنی کہ ایک دوسرے کے جو فرنٹیئرز ہیں، جو بارڈرز ہیں، جو لائن آف کنٹرولز ہیں، ان پہ کچھ خرابی نہیں کی جائے گی، یا پھر نان انٹرفیرنس کے اس کے اندرونی معاملات میں جو ہے دخل نہیں دیا جائے گا. بٹ دی ڈیورنٹ لائن which Pakistan inherited, although legally indisputable, was in effect complicated political package tailored to the imperial needs and underwritten by the British powers. لیکن جو ڈیورنٹ لائن تھی، جو پاکستان نے ایک ورثے میں پاکستان کو کانفلکٹ ملا کشمیر کی طرح، تو اس نے سچویشن کو کافی کمپلیکیٹ کیا. اس کے بعد جو برٹش پاورز کا ایک خمیازہ تھا وہ ہم کو بھگتنا پڑا، جیسا کہ اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر جو ہے ایک تنازع ہے، اور یہ ایک تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور یہ برٹش کی غلطی ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی غلطی ہے، اور یہ اس کی غلطی کا خمیازہ اب انڈین بھی بھگت رہے ہیں. ان کے فوجی بھی مار رہے ہیں، ہمارے بھی مار رہے ہیں، کشمیری جو بیچارے ہیں وہ ویسے ان کی لڑائی کے ظلم میں پس رہے ہیں. Ups and downs. The first 3 decades of Pakistan-Afghanistan relations witnessed sweeping ups and downs. جو پہلی 3 دہائیاں تھیں پاکستان کی ایمرجنس کے بعد، وہ افغانستان کے ساتھ کافی اتار چڑھاؤ آتے رہے. The downside included Kabul's opposition to UN's membership, war of nerves between the 2 states, cross-border harassment, closure of diplomatic missions, transit and embargo. پختونستان کمپین جب پاکستان بنا تو پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو ممبرشپ کے لیے درخواست دی، اس کی افغانستان نے مخالفت کی، بارڈر کراس کر کے پاکستانی لوگوں کو مارا، اور اس کے علاوہ جو پختونستان کی کمپین تھی اس کو چلایا. اس کے علاوہ دی ایکٹیو pursuit of hostile Afghan policy toward Pakistan enjoyed Indo-Soviet blessings. جیسا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو متنازع ہاسٹیلٹی تھی، اس کو جو انڈیا سوویت کے تعلقات تھے انہوں نے انجوائے کیا. انڈیا نے کافی اس دور میں اپنے آرمز بڑھا لیے. On the upside too, the record was no less the striking, acknowledging Afghanistan support to Pakistan during the 1964 with India. Foreign Minister Bhutto informed the National Assembly of Pakistan on 20 November 1965. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اچھائی کی بات کریں جو پاکستان افغان تعلقات کے درمیان تھے، وہ یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو سپورٹ کیا. 1965 کی وار میں پاکستان کو سپورٹ کیا جو انڈیا کے خلاف تھی. اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ تھے اس وقت کے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں یہ بات کی، ان every Afghan whom there were prayers for Pakistan and they felt the struggle of their struggle. وہ کہہ رہا ہے بھٹو کہ بھٹو صاحب سوری یہ فرما رہے ہیں طنز کے طور پر، بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ افغانستان میں جو لوگ ہیں، ان کے گھروں میں جو رہنے والے ہیں افغانستان میں، انہوں نے پاکستان کے لیے دعائیں کی، اور انہوں نے ہماری کوشش کو اپنی کوشش تصور کیا. افغان condemns the wanton Indian attack
एंड पाकिस्तान जो सितंबर 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में इंडिया ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया, तो भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इसकी अफगानिस्तान ने मजम्मत की. दे कंसिडर्ड एज देयर ओन काज एज देयर ओन फाइट. उसने भुट्टो ने कहा है कि अफगानों ने इसको अपनी जंग और अपना मसला समझा. वी वुड लाइक टू पे लास्टिंग ट्रिब्यूट to people of that greatly country who stood by us and supported by us, sympathized with us in the moment of great crisis. वो कह रहे हैं कि हमारा सलाम है उनको, हमारा उनके साथ हम खड़े हैं जो हमारे साथ खड़े थे और जिन्होंने हमारा जो है वो इस क्राइसिस में साथ दिया है. इसके अलावा मैं आपको थोड़ा शार्ट करके बता दूं इसका कि इसके बाद सोवियत इंटरवेंशन आ जाती है अफ़गानिस्तान में. जो रशिया की फोर्सेस हैं वो आ जाती हैं और पाकिस्तान ने जो है रशियन फोर्सेस को ओपनली ये कहा कि आप इधर से चले जाएं. जब रशियन फोर्सेस ने पीसफुली ये बात ना मानी तो फिर पाकिस्तान ने जहाद के तौर पर एक नाम नहाद तंजीम जो है, मैं नाम नहाद मीडिया की हैसियत से कह रहा हूँ, वैसे मैं नाम नहाद नहीं कह रहा, एक जहाद की जो तंजीम है वो शुरू की और अमेरिका से डॉलर्स लिए और पैकेजेस लिए. और इसमें अफ़गानिस्तान इस जंग के दौरान माजरत कॉल आ गया, मैं सुन लूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सलमान भाई की हाल है? दसो जनाब. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਇਓ. कोई गल नहीं जनाब हाजिर. चलो ठीक है, चार्जर भी दे जाओ जी. ठीक हो गया. सुबह मैं भी चले जाना गुजराले, तो जो लेट आयो ना तो फिर करो नहीं लव्यो. अच्छा, इस तो बाद जनाब जहाद की मूवमेंट आई तो जहाद के दौरान जिन्ने अफगान सन उत्थे रहने वाले ज़्यादा बंदे उन्हें पाकिस्तान की हिजरत की. अमेरिका ने ते अकवाम मुतहदा ने यह किरदार अदा किया कि उन्हें आख्या कि जिन्ने मुजाहिदीन और जिन्ने हिजरत करके पाकिस्तान आए ने उन्होंने असीं फैसिलिटेट करांदे, लेकिन उन्हें इन्हां दी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इमदाद की कि अफगान मुहाजिरीन नूं पनाह दे रहे हैं. लेकिन इस दे बावजूद जिहड़े अफगानी बंदे सन, जदों अफगानिस्तान विचों अमेरिका दा मफाद ख़त्म हो गया, पाकिस्तान दा मफाद ख़त्म हो गया, तो इंडिया ने नहीं अमेरिका ने ते अकवाम मुतहदा ने इन्हां ने पाकिस्तान दा साथ छड्ड दिता. ते अजे तक पाकिस्तान उन्हां अफगान भाइयों दा खुमियाजा भुगत रहा है, उन्होंने फैसिलिटेट कर रहा है. तो 2014 में आके गल शुरू हुई है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी जिहड़ी है वो अमल में आवे. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇ ਚ ਤੇ ਜ਼ਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਦੀ नहीं, ज़लमे खलीलज़ाद दी इन्हां दी मुलाकात हुई सी, जिहदे पाकिस्तान ने मुतालबा पहली बारी कीता सी कि असीं जिहड़े मुजाहिदीन ने उन्हां नूं मुजाहिदीन ने जिहड़े मुहाजिरीन ने हिजरत करके आए ने उन्हां नूं असीं वापस घल्लने आ. ते इस सारी सिचुएशन दे विच असीं अमेरिका ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡ ਲਾਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ. ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ US ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ. ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ 9/11 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਹ 9/11 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ WhatsApp ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।